अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 30 मई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास 2 साल वाली सोजोर्नो है और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फीसो हो गया है तो कस्तूरे को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या फिर फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ इस तरह होता है कि अगर आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो है साल वाली या फिर 2 साल वाली तो इसमें कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। आप उसको अपने पास रखो और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप बोलते हैं कि फीसो हो चुका है तो उसका भी कोई मसला नहीं है। जिस टाइम आपकी परमेसो दी सोजोर्नो है वो खत्म होगी और जिस टाइम आप उसको दोबारा अप्लाई करना है उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो साथ लगाया जाएगा। तो अब फिलहाल कोई भी इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है या फिर कस्तूरे को कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप लोग दोबारा रीन्यू करवाएंगे उस टाइम अपने आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो जब आपने साथ लगाने हैं तो उनको पता चल जाना है। बाकी इसके अलावा एक और सवाल जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि जिनके पास करता दी सोजोर्नो होती है तो वो बंदा लगातार 11 माह इंडिया और पाकिस्तान में रह सकता है, उसके बाद फिर उसको एक बार लाजमी तौर पर एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी मुल्क से डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसमें गारंटी कोई नहीं होती कि आपकी ही मर्जी चलेगी। जैसा कि कुवैत है वहां पर तकरीबन 37,000 चीता दिनांजा लोगों से ले लिए गए जो कि गैर मुल्की थे। तो ये जो 11 माह का कानून है या फिर 1 साल का कानून है, नॉर्मली तौर पर लोग बोलते हैं कि 1 साल तक आप लोग बाहर रह सकते हैं, पर जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो कानून है उसके मुताबिक आप लोग 11 माह तक ही बाहर रह सकते हैं। तो उसके बाद जो एंट्री है वो जरूरी करें। और अगर जिसके पास 2 साल वाली सोजोर्नो है वो एक टाइम 5 महीने या फिर 6 माह से पहले पहले वापिस आ जाए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जो कि कोदीचे फिस्काले से मुतलिक है, जो कि एक टैक्स कोड होता है। तो इसमें कुछ यूं होता है कि कोई भी बंदा जो कि इटली के अंदर आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा नोला ओस्ता के ऊपर आता है, वीजा उसका लग चुका है और पासपोर्ट उसका उसके पास है, तो फिर उसके बाद उसको एजेंसिया दिल इंतराते के पास उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना तो पता नहीं होगा जिसके पास वो बंदा रह रहा है उस बंदे को थोड़ी सी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और एजेंसिया दिल इंतराते में ले जाना पड़ेगा। पासपोर्ट जो है घर लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आपको एक कोड जो है वो जारी किया जाता है। तो इसमें यह होता है कि जो आपका नाम होता है और जो सर नेम होता है उसमें कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लेता है, सिस्टम लेता है, और जो डेट ऑफ बर्थ होती है जिसमें से 2 वर्ड उठा लिए जाते हैं, और अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं उसमें भी एक जो कि कोड नंबर डाला जाता है। इस तरह ये भी होता है, एक लंबा सीक्वेंस बनता है और हर बंदे का अलग अलग होता है। पर यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इटली के अंदर कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही हैं कि 2 बंदों के कोदीचे फिस्काले बराबर मिले थे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो वजह यह है कि किसी 2 बंदों के जो नाम थे वो भी सेम थे और जो उनके फादर नेम थे वो भी सेम थे, तो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी वो भी बराबर निकली। इस तरह 2 लोगों को जो कि कोदीचे फिस्काले सेम निकले। तो जब कोई भी बंदा काम करता है और अपना कोदीचे फिस्काले देता है और फिर दूसरे बंदे का रिकॉर्ड सामने आ रहा है तो इस तरह भी हो जाता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोनस अफीतों के हवाले से, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम आप लोगों को अमाउंट दी जाएगी वो 5,000 यूरो तक का आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। और इससे मुतालिक जो कंडीशन बताई जा रही हैं उसमें यह है कि सबसे पहले आपकी जॉब है वो परमानेंट होनी चाहिए और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टेम्पो इन दी टर्मिनातो होना चाहिए। और इसकी जो कंडीशन है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन फरवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का भी हुआ है।
تو تب بھی آپ لوگ اس بونس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو اور کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کام ہے، جہاں پر آپ کا پہلا ریزیڈنس ہے، وہاں سے کم از کم 100 کلومیٹر کی دوری پر ہونا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کو اپنی کام کر کے اپنی جو ریزیڈنسی ہے وہ شفٹ کرنا پڑا، گھر کو افیتوں پر کرنا پڑا، اس کے کر کے، اور اگر آپ یہ کنڈیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو میکسیمم پیسے 5,000 یورو تک آ سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ سنگل فیملی ممبر ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہیلپ ہے، جو کہ منیمم 1,000 یورو تک مل سکتی ہے، اور اگر آپ فیملی والے ہیں اور ساتھ میں بچے بھی ہیں تو پھر یہ 5,000 یورو تک مل سکتی ہے، جو کہ میکسیمم اماؤنٹ اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ردیتو کی جو کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ 1 سال کا تقریباً 35,000 یورو تک ہونا چاہیے، اس کے انڈر میں ہونا چاہیے، تو ہی آپ لوگ اس بونس کے افیتوں کے انڈر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کی جاب لگی ہے تو اس کے 2 سال تک آپ اس بونس کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ 730 کے دوماندہ سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 730 ایک ریبورسو ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی جو 730 کے پیسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو دینے پڑتے ہیں، اور کبھی آپ کو ریفنڈ بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ 730 کا دوماندہ کرتے ہیں، جو کہ اب سے سٹارٹ ہے اور 30 ستمبر تک ہے، اگر گورنمنٹ نے 1 ماہ نہیں بڑھایا تو اس کی آخری ڈیٹ 30 ستمبر ہی ہوتی ہے، تب تک آپ 730 کا دوماندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو نیک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ 8 یا 9 سال تک اس پر سرچ کیا ہے، تو جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے سپیزے، اپنے اخراجات ریبورسو لینے کے لیے، ریفنڈ لینے کے لیے، تو اس میں ایک مذہب کا بھی ریفنڈ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو تو نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے اور مذہبی ادارے کو جاتا ہے، کسی اور مذہبی ادارے کو، تو ایز اے مسلم وہ آپ کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو وہ مذہبی ریفنڈ جو ہے تو وہ آپ کی طرف سے کسی اور مذہبی ادارے، مسجد کو بھی جا سکتا ہے۔ تو میں ان تمام تر افراد سے گزارش کروں گا اٹلی کے اندر جو موجود ہیں تمام مسلمز، کہ وہ اپنی مقامی مسجد یا پھر اٹلی کے اندر موجود مسجد جہاں وہ ہیں، اس کا کودیچے فسکالے جو ہے وہ جب آپ کاف یا پھر پتروناتو کے ساتھ دوماندہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ جو اپنا مذہبی ریفنڈ ہے وہ اس مسجد کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کی طرف سے کسی اور ادارے کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ پیسے زیادہ نہیں، اگر آپ اپنا خود کر لیں یعنی کہ 20 کی ایوریج پر، تو یہ 80 سے لے کر 90 یا پھر 100 یورو ہوتے ہیں، تو یہ اپنی قریبی یا پھر مقامی مسجد کو دے سکتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی ریفنڈ جو کہ 730 کا ہوتا ہے ایجنسیا دل انتراتے کی طرف سے، تو یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی اس کی جانکاری پہنچ سکے۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹس اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔